Je vous salue, bonjour, bonjour. Pagi-pagi, Je suis M. Gessa Ouzakare, nama saya Jessa Uzakare. je suis aux Nations Unies. Saya di PBB, Je suis- Pantai Gading. Je suis le responsable de tous les bénévoles Nations Unies Côte d'Ivoire. Saya koordinator sukarelawan di Pantai Gading untuk PBB. Je suis légalement marié. Saya menikah, Ma femme et moi, ça fait 13 ans nous sommes ensemble. istri saya dan saya sudah 13 tahun kita menikah. Et on n'a pas d'enfants. Kita nggak dapat anak. On a fait toutes les cliniques Kita ke mana-mana untuk berobat. et on pas enceinte. Kita ke mana-mana untuk berobat, tidak ada hasil. On a même fait des examens avec un Français qui est un spécialiste qui était en France qui est venu. Kita sampai ke satu spesialis yang dari Prancis datang ke Abidjan, kita ketemuin dia. Après 7 ans, on m'a dit que non, bon, pour la médecine, on ne sait pas si on peut faire enfant, il faut prier Dieu. Setelah 7 tahun kita belum dapat anak, kita konsultasi kepada beliau. Beliau bilang secara medik kita tidak tahu mau buat apa-apa. Jadi kalian hanya pray aja, pray. Mes parents disaient que bon, tu t'es vite marié, voilà le résultat, tu ne fais pas d'enfant, il faut divorcer, tu apprends une fille qui a fait un enfant. Orang tua mengatakan kamu cepat-cepat menikah, ini sudah 7 tahun, 8 tahun belum mendapat anak. Dengan perempuan ini kamu nggak bakal dapat anak, kamu cerai aja cari perempuan yang lain. J'ai continué à soutenir ma femme pour lui dire que non, c'est moi qui t'ai marié, je t'aime, je n'étais pas marié pour un enfant, c'est Dieu qui donne les enfants, un jour ça va aller. Saya bilang tidak, saya akan dukung istri saya bilang sama dia, saya yang menikah dengan kamu, jadi saya akan dukung kamu sampai kita dapat anak, yang kasih anak itu adalah Tuhan, bukan orang-orang. Alors on avait arrêté de penser à cette affaire d'enfant et on a fait la connaissance de Mama Stani. Akhirnya kita sudah lupa untuk berobat atau masalah anak, kita udah lupa. Dalam masa itu kita ketemu sama seorang Mama Sane. On était fatigué de faire des médicaments, donc on voulait vivre. Tadinya kita benar-benar udah capek untuk cari sini cari sana berobat. Jadi kita benar-benar mau hidup dengan begitu saja. Et elle nous a proposé le produit Angel Secret que ça pouvait nous aider, on a qu'à essayer de voir. Bon, je regardais, il dit à ma femme, bon, si tu veux, il faut prendre, dans tous les cas, bon. Jadi Mama Sanem katakan menawarkan Angel Secret kepada kita bahwa Angel Secret itu bagus sekali, bisa bantu masalah kalian. Saya bilang kepada istri saya, ini kalau kamu mau coba silakan aja, itu nggak apa-apa. Bon, ma femme avait 5 myomes qui l'empêchaient de pouvoir prendre grossesse. Jadi istri saya akhirnya dia ada 5 myom di dalam yang menghalangin beliau untuk hamil. 5 myom di dalam. Voilà, donc les 5 myomes, on devait normalement l'opérer. Jadi 5 myom itu seharusnya harus dioperasi. Et Maman Sani dit, si elle prend les Angel Secret, doucement, doucement, ça va aller. Tapi Mama Sani bilang, jangan kalau kalian pakai Angel Secret, jadi saya yakin sedikit demi sedikit akan hilang myom tersebut. Bon, en toute sincérité, moi je ne croyais pas à ça. Jadi terus terang aja, awalnya saya tidak percaya sama sekali dengan kata-katanya dia. Et j'ai remis l'argent à ma femme, on a acheté, bon, j'ai voulu qu'elle essaie quand même. Saya bilang oke, saya kasih uang kepada istri saya, oke, kamu beli Angel Secret tersebut, nanti kamu coba aja kita lihat. Elle a commencé à faire le traitement, doucement, doucement, jusqu'à 33 jours. 33 jours. Jadi beliau mulai beli produk dan mulai untuk pemakainya, untuk memakai selama 33 hari. Elle ne voyait plus ses menstrues, elle ne voyait plus ses règles. Selama 33 hari, bulannya nggak datang. Et j'ai pensé que c'était une autre maladie. Saya memikirkan itu adalah percobaan lagi, jadi penyakit lagi yang timbul lagi. Donc je l'ai envoyé à l'hôpital encore pour faire des examens. Jadi saya bawa dia ke rumah sakit untuk tes lagi. Et on nous dit que non, c'est un début de grossesse, mais nous on ne croyait pas à ça. Jadi kata dokter di sana, ini benar-benar istri kamu hamil. Tapi saya nggak percaya. On a dit que mais avec les myomes, elle ne peut pas prendre grossesse. Comment se fait qu'elle est enceinte? Donc on va aller faire examen pour voir si les myomes sont encore là. Jadi sebelumnya kata dokter, kalau dengan myom yang seperti ini, perempuan nggak bisa hamil. Jadi menurut saya myom itu masih ada. Jadi kalau gitu kita mau ke rumah sakit lagi untuk cek kalau myomnya masih ada atau tidak. Ok, on va, sur les 5 myomes, il y a 4 qui ont disparu et le dernier était petit comme ça. Jadi setelah kita cek di rumah sakit, jadi 5 myom itu 4 udah hilang, yang kelima tinggal sedikit aja. Je voulais quand même voir
si la grossesse était confirmée, on n'a pas dit à quelqu'un, on a caché la grossesse jusqu'à 3 mois. Jadi walaupun seperti itu saya tidak percaya, tapi saya sama istri saya, kita tidak bilang sama siapapun kalau istri saya itu hamil karena kita mau lihat sampai 3 bulan. J'ai commencé donc à croire au produit GMOA et le mois prochain, entre le 5 et 10, ma femme va accoucher. Jadi itu di situlah saya mulai percaya dengan produk-produk yang dari GMOA itu. Jadi istri saya tanggal 5 Juni prinsip akan melahirkan. Sudah 9 bulan. Alors c'est pourquoi je suis venu ici pour participer au bootcamp, avoir la force encore d'aller parler à tous mes amis qui sont encore dans le doute. Itu karena itu kalau mama saya meminta saya untuk datang ke bootcamp, jadi saya tidak ragu-ragu, saya langsung datang mau lihat lebih dalam lagi supaya saya bisa cerita yang lebih dalam lagi kepada teman-teman di Every Cause. Donc en Côte d'Ivoire, on va accoucher le premier bébé FFG en juin et c'est mon enfant. Di Pantai Gading akan ada anak pertama yang benar-benar dari FFG bulan depan. Anak FFG akan melahirkan di Pantai Gading bulan Juni. Maintenant, il y a itu namanya anak FFG. Maintenant, il y a un autre miracle encore qui s'est passé. Il y a ma maman qui est malade, elle a eu une crise de tension, AVC. Et sa bouche, un coup, s'est penchée le même soir, le mois passé. Ada satu keajaiban lagi, ibu saya stroke. Jadi ibu saya stroke langsung mulutnya sampai miring begini. J'ai commencé à croire maintenant au produit GMOA, donc je suis allé prendre l'alpha meta. Jadi karena saya percaya dengan produk-produk GMOA, saya pergi untuk ngambil alpha meta. Et j'ai commencé à donner à ma maman, il dit non, il faut commencer à boire ça. Saya mulai kasih alpha meta ke ibu saya. Il lui a dit d'être minum positif, berapa kali sehari. de croire et de commencer à prendre ça. Harus minum itu setiap berapa kali sehari. Et maman Tani nous a donné l'eau de l'alpha-spine, comme je n'ai pas encore acheté l'alpha-spine, l'eau de l'alpha-spine pour qu'elle puisse boire ça. Jadi air alpha-spine juga kita campur dengan air alpha-spine. Jadi untuk bikin alpha meta untuk minum dengan air alpha-spine. 7 jours, la bouche de maman est revenue à sa place. Jadi 7 hari mulut ibu saya kembali normal. 7 hari. Donc je crois au produit Alpha-Spin, je crois à tous les produits GMOA. Jadi saya percaya dengan produk-produk yang GMOA ada ini, Alpha-Spin, Alpha-Metan dan sebagainya. Vraiment, je remercie Dieu pour cette organisation. Je prie qu'elle dure dans le temps. Saya terima kasih kepada Tuhan dan saya ingin itu perusahaan organisasi FFG kita ini lama dan selama-lamanya. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Terima kasih kepada kalian semua. Thank you.